Veliki indijski pesnik i filozof Rabindranath Tagore pre 110 godina dobio je Nobelovu nagradu za književnost, a 13 godina kasnije, 1926. posjetio je Beograd. Knjiga Ptica sa dva gnezda u izdanju Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka govori o boravku čuvenog pisca u našem gradu, a objavljena je u okviru obeležavanja 75 godina kulturne saradnje Srbije i Indije. Autor knjige je pisac Jovan Pejčić, gost je Kulturnog dnevnika. Dobro večer. Dobro večer. Evo prvo da objasnimo naziv Ptica sa dva gnezda. Tagor je u Beograd došao u nedelju noću, nešto posle 10, odseo u hotelu Palas. Sutradan napravio šetnju po Beogradu. Onda je imao susret s novinarima, s književnicima našim, svečani ručak u Srpskom kralju hotelu. I popodne odlučio je da poseti episkopa Nikolaja Velimirovića, episkopa Žičkog u hrišćanskoj zajednici mladih ljudi. Nikolaj ga je sačekao ne samo prigodnom, nego jednom divnom besedom, koja je prosto, kako da vam kažem, raznežila Tagora i on je poželeo da kaže kako se osjeća u Beogradu, kako vidi Srbe. Rekao je, u Beogradu se osjećam kao ptica sa dva gnezda. Jedno gnezdo mi je moja Indija, a drugo Beograd i Srbija. Šta se još dešava u toku ta dva dana? Vi ste zaista nabavili niz zanimljivih fotografija, svedočanstava, podataka. Pa evo, kako su prošla ta dva dana njegovog boravka? Ondašnja štampa je, tako reći, iz minuta u minut, ne iz sata u sat, pratila šta se sve to događa sa Tagorom u Beogradu. Osim toga, svi su oni bili pripremljeni za njegov dolazak u Beogradu. Znao se mnogo o njemu. Od 1913. kad je za Tagora čuo srpski svet, o njemu su objavljivane studije, objavljeni su članci. Mi imamo Tagorov susret s Dimitrijem Mitrinovićem u Londonu 1916. i njihove razgovore. Imamo intervju koji je u Njujorku napravljen za beogradsku štampu. I onda je Tagor također dobro obavešten o gradu u koji dolazi, prosto uživao i uspeo taj veoma gust program da ispuni. Jer znate, on, na primjer, pošto je ljubitelj narodne radinosti svih naroda, rasa i kultura, on je poželeo, saznavši da u Beogradu pri Akademiji postoji etnografska zbirka sa srpskim narodnim nošnjama, da to vidi. On je stigao da vidi i ne samo to. On je od vlasnika te zbirke, Danila Popovića, dobio na poklon najlepši Popovićev kostim. To je kostim s kraja 18. veka iz Prizrenske okoline, sav u zlatu i u srebru. Toliko je bio radostan što je dobio taj kostim da je popodne napisao pismo Danilu Popoviću u kojem mu kaže da će taj kostim nositi samo u osobitim svečanim prilikama njegova ćerka Mahala Nobija. Na osnovu svih podataka koje imate, kakav je Tagor zaista bio? On je čudesna proročka pojava, a to je u svim opisima u ondašnjoj štampi, u tekstovima koji su pisani za časopise. On prosto fascinira s jedne strane svojom pojavom, s druge strane svojim idejama, a iznad svega on je pesnik ljubavi, melanholije, tuge. Prvi stihovi Tagorovi su kod nas objavljeni 1913. godine, i ti stihovi iz Gitanđala, iz Pevačovih žrtava, tako se zove ta pesnička knjiga, knjiga pesama Prinosnica, ti stihovi koji su na neki način otadžbinski obojeni, naći će se 2021. godine kada Beograd odluči da postavi spomen bistu na Ušću kod Muzeja savremene umetnosti. Ti isti stihovi naći se u drugom prevodu samo na postamentu. Tako da je zapravo jedan krug napravljen okoličnosti. Koliko je on danas prisutan kod nas i u svetu? Koliko se njegova poezija čita? On je jednostavno
pleni tim svojim stihovima koji izlaze iz okvira vremena u kome su nastali i zahvataju u ono polje čovekove duše, čovekovog bića, čovekove volje za večnošću koju drugi pesnici teško postižu. Hvala vam na ovom vrednom izdanju i hvala što ste bili naš gost. Hvala i vama. Gledali ste Kulturni dnevnik.